Alors sijui tutasema Kiswahili ya namna gani. Itakuwa certainement Kiswahili ambayo tutachanga na français, kwa sababu tunakaa ni Kinshasa, na Kinshasa watu wa mingi hawasemi Kiswahili, alors tunaanza kusahabu Kiswahili. Ya kwanza, mimi ninafurahi sana ya kwamba leo tuko Goma. Gouverneur anasema tulifanya 1500 km ya njia ya Mubaya hadi hapa kwa gari, ila tulishaga fanya 2500 km ya mguru kutoka hapa hadi Kinshasa. Lakini ile ilikuwa ni zamani, c'était il y a une quinzaine d'années, na tulikuwa bado vijana, tulishazeeka sasa. Ya kwanza, asante sana kwa mapokezi, sio tu hapa. Asante sana kwa gisi population yote ya Goma ilitupokea jana, na population yote ya Nord Kivu en fait, kwa sababu tangia tumeingia ndani ya province ya Nord Kivu, kuanzia Rengeti, Beni, Butembo, Ruchuru, Bunagana, Chanzu hadi Goma, tumepokelewa vizuri sana, na mimi ninasema asante sana. Ya pili, ninataka niwapatie pole. Nawapatia pole ya vita ambayo sisi hatukuitafuta, lakini vita ambayo tumemaliza. Hii vita hatukuitafuta kwa sababu nilikuwaga hapa Goma 2011 le mois de novembre, wakati tunapita kufanya kampani yetu, na niliahidi kwa population ya Goma na Nord Kivu yote en fait que tungeleta amani ambayo tunaita ya kudumu ndani ya province, na baada ya amani, maendeleo, development ndani ya province. Nataka niwaambie kwamba vita iliyoanza début 2012 ilitushtua. Mimi mwenyewe ilikuwa ni surprise kubwa, na nafikiria kwa population labda kuna wengine walijua kwamba hiyo vita itakuwepo, hawakosekani ambao walijua. Kuna wale waliojua ya kwamba vita itakuwepo. Sisi ambao hatukujua ilikuwa ni surprise kubwa. Kwa nini? Kwa sababu effort yote na ya mingi ambayo tumefanya miaka yote ambayo imepita depuis 2003, tulikuwa tunafikiria kwamba tulikuwa tumeweka nyuma vita, na kwamba tulikuwa tunaanza sasa kazi ya development. Mais fort dommage, vita ilitokea, na kwenye vita ni watu wanakufa, ni population ambayo iko deplace, wengine ndani ya Goma, wengine nje ya Goma, na vita yenyewe ilifika hadi hapa
ndani ya vile ya Goma. Na ninajua pia ya kwamba wengi wenu, population yetu ilikuwa inajiuliza kwa nini hii vita, na kama vita ipo, kwa nini inachukua muda mrefu kumalizika. Na bila shaka region ya Grand Lac na Nord Kivu inakuaga na wanaita rumeur ya mingi na uongo ya mingi na intoxication. Ukiweka juu unapata situation ambayo inakuwa explosive. Leo mimi ninataka niwaambie kwa nini hiyo vita ilituchukua muda wa miaka 2 kuimaliza, na nini ambayo tunafanya ili hiyo vita isitokee tena. Ça ne dépend pas de nous. Kama ingekuwa inategemea kwetu sisi hatupendi vita itokee hata siku moja, lakini tunaishi na majirani ambao wanatuzunguka, ambao labda nia yao ni kuona Kongo ikiwa ndani ya matatizo kila siku, na hasa province ya Nord Kivu, Sud Kivu, kwa sababu ndio mlango wa kupita ili kuingia ndani ya Kongo. 2011 wakati tunakutana, c'était en 2011 je crois, niliwaambiaga kwamba vita sio mchezo. Vita sio mchezo. Ndio kwa sababu watu wa mainchi ingine yote hawalamuki leo unasikia kuko group mai ya gauche, mai ya droite. Hapana. Vita ni watu wanapotea. Na niliambia population ya Ruchuru ya kwamba ndani ya province ya Nord Kivu, kwenye kila familia lazima kuko mtu anajua mtu fulani mwenye aliisha kufa ndani ya hii vita depuis une vingtaine d'années maintenant. Kwa hiyo damu imekwisha kumwagika nyingi sana ndani ya province ya Nord Kivu na ndani ya province ya Sud Kivu. Vita ituchukua muda mrefu kwa sababu tulisema mara hii lazima tupigane hii vita kama wanaume. Najua na wamama wako ndani, ila nikisema tupigane kama wanaume, ina maana tuipigane kama watoto wao wanaume. Kwa sababu nchi nyingi zinatuzunguka wamekuwa wakifikiria wamama wa Kongo hawana watoto wanaume. Na ili tupigane hiyo vita kama wanaume na kishujaa, nilisema tutaipigana kwa kutumia strategia 3. Vita ya kwanza ilikuwa ni vita ya kidiplomasia ambayo imetuchukua muda mrefu. Kwa nini diplomasia? Kwa sababu ndani ya region kumekuwa ni kampanye ya intoxication na ya uongo asubuhi, mchana, jioni contre République démocratique du Congo. Wanasema vita iko Kongo kwa sababu ya ukabila. Vita iko Kongo kwa sababu kuna population ambayo wamerejete. Vita iko Kongo kwa sababu ya problem ya nationalite.
vita iko Kongo kwa sababu ya FDLR na makundi mengine. Objectif yetu ya kupigana vita sur le plan diplomatique ilikuwa ni kuambia dunia nzima ukweli wa nani ambaye anafanya hivyo vita, ni kwa nini anafanya hiyo vita, na anasaidiwa na nani. Na tulianza kusema huo ukweli dès le début, tangia mwanzo ya vita, na tutaendelea na kusema hiyo verite. Na ninafikiria sasa hivi sauti ya Kongo na sauti ya ukweli inaanza kusikika. Front ya pili ambayo ilibidi nayo ni front ya muhimu, ilikuwa ni front politique, ou bien front ambayo mimi naita ya cohesion interne. Kwa nini? Kwa sababu tulitaka vita ambayo inapiganwa Nord Kivu isikuwe tu vita ya watoto wa Goma, Ruchuru, ikuwe ni vita ya Kongo mzima. Na ili hiyo ifanyike, ilitakiwa tulete wakongomani wote pamoja na tuangalie sisi wote direction moja na tukue na vision moja. Tuliweza kufanya hivyo, nayo ni front ambayo iko kubwa na ngumu sana, kwa sababu tuko na maparti politiki ya mingi, opposition comme majorité. Kuna ambao wametuunga mkono, kuna wale ambao wamekataa kutuunga mkono. Lakini sisi atuangalii waliotuunga mkono au hapana, tunaangalia objectif ambayo tunaitafuta ni nini. Ni kugalvanize population yote ya Kongo ili kuweza kupigania amani ndani ya Kongo, ndani ya province ya Nord Kivu. Na mimi nafurahi leo kuambia ya kwamba hiyo front interne au front politique gisi naita imeweza kutusaidia kuleta opinion yote ou presque yote ya population ya Kongo nyuma ya jeshi yetu, nyuma ya maobjectif ambayo tuko nafuata: amani, development ndani ya province ya Nord Kivu. Mais deuxième raison au sababu ya pili ya sisi kutaka hiyo front politique tuweze kuimetrize, ilikuwa ni kwa sababu kulikuwa wakati M23 inaundwa, ilipoundwa na watu fulani wa député, sijui kama tuko na député humu ndani. Ndio, mais sisemi wa député yote, nasema tu wa député wengine wanatoka bunge wanakwenda kuungana na M23. Hao ba député mnawajua, siko hapa kutaja majina ya mtu hata moja, lakini ndio ilinituma mimi kufikiria na kusema kama député leo anachaguliwa na population, iwe ya Nord Kivu, iwe Kasai, lakini analamuka anasema mimi fasi yangu sio Assemblée Nationale, fasi yangu ni kwenda na M23 Runyoni au wapi, basi kuko problem kubwa sana. Problem ya vision,
problem ya amour, mapendo ya nchi. Hiyo ndio ilitusukuma kugalvanize opinion ili tukue na nchi nzima nyuma ya maaction ambayo tulitakiwa kufanya. Na ni kazi kubwa, ilituchukua muda mrefu. Front ya tatu ambayo ilikuwa ni ya muhimu ilikuwa ni front militaire. Mimi najua population ya Goma iko ya moto sana, au population ya Nord Kivu yote, lakini vita sio ziaka. Uwezi tu kuamka asubuhi unasema leo naenda kufanya vita. Hapana, vita inapangwa. Na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya en 2009. 2009 vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tuna signé accord le mois de mars, et puis warugaruga wote ndani ya armée nikasema hatuwezi tena kufanya hiyo makosa. Ina maana gani? Ina maana tutafanya vita, nilisema kama wanaume, mais d'une façon professionnelle. Ina maana ilibidi tufanye mabadiliko ukomanduma ya jeshi yetu, ilibidi tununue vifaa, na ilibidi tukue na strategia ya kupigana vita yenyewe. Sasa na ndo pale ninakuaga na contradiction na mweye population ya Nord Kivu. Na mie niko wa Nord Kivu, lakini leo nitasema tunakuaga na contradiction pale. Contradiction tunakuaga nayo ni nini? Mnafikiria ke mipango ya vita ikikuwa hako nitakuja tunaitana komsa, epi ninaanza kuwaambia kesho tutaenda tunatake mfulani. Vita haifanywi vile. Na hiyo ndio gisi vita ilikuwa inafanya miaka ya nyuma, na ndio ilikuwa inatuleta kwenye maesheka ambayo tulikuwa nayo. Ilituchukua muda mrefu, mwaka 1.5 kuweza kutayarisha jeshi yetu, na tunaendelea kuitayarisha jeshi yetu. Kwa sababu hata kama nimewaambia vita inaisha, ni etape ya kwanza. Vita moja ikiisha ndani ya region ya Grand Lac, unaanza kutayarisha vita ya pili, kwa sababu itakuja tu. Itakuja. Kuna mtu anasema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu atuepushie hiyo vita. Lakini tusijidanganye, na Yesu na Mungu wanasema ujisaidie na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo kujisaidia kwetu ni kuendelea kujitayarisha usiku na mchana. Na ndio kwa sababu nataka population ya Goma, ya Nord Kivu
ikuwe macho, ni kuendelea kuwa macho sana, ili tusikuje kushtuliwa na vita ingine. Na hiyo vita ingine siku itaanza, nataka tukue tayari, tukue tumesimama, na tukue na kapasite ya kuiresiste na kuishinda. Vita imetuchukua muda mrefu. Baada ya vita nini ambayo inafuata? Jana wakati niko napita, naona watu wananikumbusha, wanasema president ulifanya promesse, mabarabara, ulisema maji, ulisema moto. Ndani ya roho yangu nikasema amesahau promesse kubwa zaidi nilifanya Nord Kivu. Promesse kubwa nilifanya Nord Kivu, na ya kwanza ilikuwa ni amani. Na nilisema hapa 2011, fin 2011, kabla ya vita kuanza 2012, ya kwamba bila amani vitu ingine yote itashindikana, hatutaweza kuifanya. Na ndio hiyo mfano yenye gouverneur anakumbusha nilipatia population ya Butembo. Mtu kama eko na 5000 francs ndani ya mfuko yake, na anasikia eko mgonjwa, na anaona hana viatu ya kuvala, yuko na choix ya kutumia ile 5000 francs kwenda kununua viatu, au anatumia 5000 francs kununua dose ya dawa ya kumtunza. Na ile ndio choix ambayo mimi nilikuwa nayo kuifanya. Ina maana gani? Ina maana tuko na vita, ndio ile kichwa ambayo inaluma. Tuko na manjia ya kujenga, mai ya kuleta, ndio ile miguu yenye iko wazi. Na tuko na pesa ya kuweza kununua swat char de combat, swat tunanunua niveleuse ya kuja kutengeneza njia Goma. Niliambia population ya Butembo que jusque là moi je ne regrette rien ya choix ambayo nilifanya, et j'assume, naassume ile choix yetu ilikuwa ni kununua vifaa, kuanza modernisation ya jeshi ili tuweze kushinda vita yenye itatupermettre kesho kutwa kuanza kutengeneza au kufanya mapromesse yote ambayo tulifanya. Moi je tiens toujours mes promesses. Leo, notez bien, c'est le 1er décembre, na ninarudia promesse ambazo nilizifanya. Ya kwanza 2003 ilikuwa reunification ambayo tumeifanya, na complication yake ya mingi 1+3 etc., vita Kinshasa et tout ça. 1+3, 1+4 nilishaanza kusahabu mimi, iko 1+4. Tulitenir les promesses ya réunification ya nchi. Et j'aimerais bien vous dire, ninataka niwaambie leo population ya Goma ya kwamba réunification haikukuwa mchezo, kwa sababu vita ambayo inapiganwa ndani ya Kongo, objectif yake sio tu kuja kufanya pillage watu wanakwenda. Objectif yake c'est toujours la balkanisation de ce pays. Alors watu ambao wanakaa wanalala usingizi anafikiria ni vita kidogo. Objectif ni balkanisation. 2003 au 2002 ninapokea delegation moja Kinshasa. Miaka 10 ilishapita.
na miaka 10 ukisha garde miaka 10 secret unaruhusiwa kuitoa. Alors nalishagambia watu ya société civile walikuyaga kuniona 2002 napokea delegation nibaite comment delegation kutoka Bulaya wanafika Kinshasa, wananiambia president, unaona gouvernement ndio iko na parti kubwa ya pays pour le moment, nchi iko divisé muma fasi tatu, RCD beko est, MLC nord. Sisi tunakuja na proposition yetu hii hapa, na tuliisha sema na wengine wenye kwa Goma na Badolite. Kwa nini hawezi kuitika? Hawezi kuitika? Hawezi kuitika? Hawezi kuitika? Hawezi kuitika? Hawezi kuitika? Hii mafasi sur une période il y a 5 ans, et puis après mnaweza kukaa na kuona comment est-ce que mtafanya. Nimwambia chukua proposition yako uende itupe mtoilette. Alors objectif ya vita ndani ya nchi ifo kuijua kila siku inakuwaga ni balkanization. Lakini leo population yote ya Kongo imesimama, et c'est depuis zamani, na wamekataa vita, wamekataa balkanization ya pays. Ya tatu, kwa ajili ya population yetu, na hii nilisema wakati niko Ruchuru, baada ya kushinda vita tusikuwe na ulevi, tunalewa victoire, itakuwa ni kosa. Kulewa victoire ni nini? Kulewa victoire ni kufikiria mambo yote inaisha, si ndio wa kwanza. Tunamshukuru Mungu kwa victoire, tunashukuru jeshi yetu na population ambayo imeparticipe, lakini tusilewe victoire. Nilisema tuache, kama iko tuache mambo ya ubaguzi, na hii nilishaga isema tena 2011, ninairudia tena hapa. Tuache mambo ya ubaguzi, tuache mambo ya tribalism kama iko. Tuwaombe wote ambao wako ndani ya mapori, magrupa yote, Mai Ceci, Mai ya Gauche, Mai La Fontaine, wengine Cheka, wako wengi tu siwezi kuwataja wote. Tuambia kwamba mchezo ule umemalizika. Na mimi ninataka wa leader wote ambao tunaita leader d'opinion, wa notable vote, wa député niveau national, bejikuwa hapa mu province, bafanye ile ikuwe ni kazi ya kudemobilize wote ambao bado wako mpori. Kwa sababu gani? Kwa sababu population yetu inataka amani, na wao hawawezi kushinda leta, haiwezekani. Bataendelea kuopere kama kuperde route, iwe ni Kanyabayonga, iwe ni hapa karibu ndani ya Masisi. Na sisi mara hii tumekwisha kuchukua decision, wakishindwa kutoka na kuweka silaha chini, tutawafuata fasi waliko na tutawatoa hiyo silaha kwa nguvu.
leo kwenye situation tulikuwa nayo, presentation ya situation, tumeambiwa wameisha toka plus ou moins 3000, labda ni habari ya mzuri, lakini bado wengine wako. Hiyo ni message ambayo certainement wananisikia, na natumaini ya kwamba watatoka, kuanzia wenye kuwa Beni, wenye kuwa na ADF Nalu, hadi wenye kuwa Grand Nord yote kufika ndani ya Masisi. Magrupu ingine FDLR, ADF Nalu, na wao message ni ile ile: weka silaha chini, tunakupatia watu ya MONUSCO nafikiria, yanakurudisha kwenu. Wakishindwa kufanya hivyo, tuko na nguvu na kapasite na tuko na determination ya kuwafuata, na mara hii tutamalizana nao. Hiyo ndo niliambia population yetu ya Butembo, ni message ninapatia population ya Goma na Nord Kivu yote. Ruchuru nilipatia majirani zetu pia message, na nyinyi ndo mnakuaga nao hapa mpaka kila siku, kwa hiyo mtawapatia pia hiyo message. Nilisema ya kwamba Kongo inaheshimia nchi zote ambazo zinatuzunguka. Kongo haijawahi kuchukua jeshi yake itakwenda kufanya aggression ndani ya nchi nyingine, kwa sababu hatuna nia, hatuna sababu na hatuna hamu ya kufanya vile. Hatuna nia kwa sababu tunataka kuishi kwa amani. Hatuna sababu kwa sababu yote ambayo tunataka tuko nayo ndani ya Kongo. Na hatuna hamu ya kufanya hivyo. Nilisema nataka nao waanze wakuwe na ile heshima, waheshimie Kongo na population yake. Kwa sababu tendance tangia miaka 10 sasa inakuwa ni mchezo wa kufabrike watu. Hatupendi kudestabilize pays voisin hata moja. Hatuna sababu ya kufanya hiyo. Hatupendi pays voisin hata moja ifikirie kuendelea kudestabilize Kongo. Na najua kwamba majirani wenu wenye kuwa hapa karibu watajibu. Na watakapojibu mtanipatia jibu yao. Ya tano ni maproblemu yenye iko ndani ya province. Vita ilikuwa ni problem moja. Vita yetu ya pili ni vita dhidi ya ya umaskini, la lutte contre la pauvreté na sous-développement, ambayo ndio vita yenye lazima sisi wote tukue engagé ndani ya hiyo vita. Wakati tunapita mu Grand Nord
population ilikuwa inaniambia, president, tuko na problem kubwa, ni problem ya matrakasseria mingi sana, surtout kwa watu wenye wanafanya déplacement. Tuko na problem kubwa ya corruption mu service yetu. Tuko na problem ya justice yetu. Na mimi niliwaambia ya kwamba solution yenye niko nayo à court et peut-être moyen terme, à très court terme, niliwaambia maproblemu ya mingi ya tracasserie c'est précisément kwa sababu tumeacha, na hiyo ni makosa yetu sisi, tumeacha wa responsable wa mingi kwa muda mrefu sana kwenye mapost. Tusikizane. Tusikie. Nilisema tumeacha wa responsable wa mingi sana kwa niveau presque yote kwenye maposti yao, na wanageuka wanakuwa wa chef kutimie. Na wengine wanageuza fasi kwenyeko, anakuwa na republiki yake, anakuwa president wa republiki. Kwa hiyo solution à très court terme nilisema kabla ya mwisho ya hii mwaka, c'est déjà le mois de décembre, mais kabla ya mwisho ya hii mwaka tutafanya mabadiliko ya wale responsable. Mais hiyo mabadiliko au changement ambayo tutaifanya itakuwa d'une façon objective, na nimesema itaconcerner wa responsable wote ambao wako ndani ya province, na sio province ya Nord Kivu tu, ni problème ambao tuko nayo province orientale, même problème province ya Sud Kivu, presque ma province ya Est ya nchi yetu. Kwa hiyo tutaifanya. Ya pili, na ndio role ambayo kazi ambayo population nayo lazima ifanye, ni sisi wote wa Kongomani tubadilishe namna yetu ya kufikiria, ya kuwaza na ya kutumika, yenye tunaita changement de mentalité. Sio tu neno, ikuwe kwa vitendo pia. Na kama hiyo changement mentalité haipo, hata kama nikileta responsable anatoka Equateur, hata kama anatoka Katanga, kama mentalite yake iko conditionné kufanya ubaya, atakuja kufanya ubaya. Kwa hiyo changement ya mentalite inatuconcerne sisi wote, population yote ya Kongo. Leo tumekuwa na conseil des ministres. Ukweli tulikuwa tuyamaliza conseil des ministres, nimeacha wanaendelea, nikasema nije niseme na wakubwa wenye kungoja hapa. Kwenye hiyo bakubwa kushinda chef de l'etat ni nani? Ni population. Nilisema nikuje niseme na wakubwa wa wenyewe wako hapa, lakini conseil des ministres yetu
tutadeside nini? Tutadeside vitu mbili au tatu. Ya kwanza ni consolidation ya amani, la consolidation de la paix mui province. Na consolidation ya amani inapita kwa etapu ya mingi ya kuendelea na modernization ya jeshi ili tukue kila siku imara. Consolidation ya amani inapita pia kwenye sisi kupatia moyen nécessaire kwa administration yetu, iwe police, maservisi ya security na maservisi yote, ili maservisi ya leta iweze kutembea. Consolidation ya amani inapita pia kwetu sisi kudebloke sasa hivi moyen kwa ajili ya kuendelea na maproje yote ambayo tulikuwa tumesimamisha. Nilisemaga tulisimamisha maproje yote na sio tu, j'aimerais bien que tuweze kuelewana. Tulisimamisha maproje yote pas seulement au Nord Kivu, mais mu nchi yote tulisimamisha maproje yote. Tukasema adui wetu wa kwanza lazima tumshinde, na tukiweza tunaendelea na maproje. Ces choses faites, sasa hivi tuna débloquer hiyo ma moyen na tunaendelea na maproje yote ambayo ilikuwa inasimama. Mimi najua que imeisha kuwa ni fond de commerce ya watu wa mingi sana, surtout je les appelle comment à Butembo, les politiciens, surtout wafanya siasa. Mnaona walisema watafanya hivi, walisema watajenga, walisema mimi nikisema nitafanya, ina maana kwamba nitaifanya. Na nikishindwa kuifanya, nitakuja nitawaita, nitawaambia nilishindwa kwa sababu moja, mbili, tatu. Na ndio hiyo nimetoka kufanya hapa. Nilisemaga tutafanya vitu yote, tulishindwa, na nimewaambia sababu kwa nini hatukufanya vile. Kwa hiyo ninaomba tukuwe na subira, tukuwe na patience, tukuwe na patience. Ndani ya Biblia kuna watu ambao walingoja, wanafikiria Yesu atarudi. Wengine wakalala usingizi, wengine wakachoka, wanakwenda. Alipofika alikuta mtu mmoja tu. Na mimi nataka hata kama kuamini kwa Tomani kuona, nataka muniamini, nataka muamini. Nitagusia point ya mwisho yenye mimi naita ya demokrasi. Tuliamua après 2003, tulisema tunataka demokratisation ya Kongo. Kwa nini? Kwa sababu population yote iweze kuparticiper kwenye election ya viongozi. Tumeishafanya maelection mara mbili, ambayo wengine wanasema 2006 ilipita mzuri, 2011 ilipita mbaya. Mimi nafikiria na 2006 ilipita mzuri na 2011. Demokrasi ni safari ambayo iko ya mrefu, na maelection ingine iko inakuja. Nasema ni maelection local provincial. Kwa hiyo watu wasifikirie ke maelection tu ya 2011 ndio ya mwisho, ingine iko inakuja, na watu wote waanze kujitayarisha. Au fait maelection sasa hivi iko na importance capitale, kwa sababu
kwa vile ya Goma itakuwa na maire mwenye atachaguliwa. Maire hapa kazi yake itamalizika. Les maires de la ville. Le maire qui est ici à côté de moi, alors, son travail va finir. Maire atachaguliwa, burgomestre watachaguliwa, etc. etc. Kwa hiyo wakati hiyo maelection ikifanyika, siku nikikuja isikuwe kumuuliza president mbona hakuna boulevard. Wa kwanza wa kuuliza hakuna boulevard atakuwa ni maire wa ville, ni gouverneur wa province. Donc, les prochaines élections, quand ça va venir, à cause de la démocratie, quand il n'y aura pas de route, il n'y aura pas des avenues, c'est pas ya mwisho, à moi. Vous allez demander à votre maire. Ya mwisho nitamaliza kwenye nilianza ni kuambia wa mama, wa baba, wa vijana, pole sana kwa yote ambayo ilipita. Hata kama tulikuwa mbali Kinshasa, mnaweza kuamini au kutoamini, lakini roho yangu mimi ilikuwa ni hapa. Pole sana kwa yote ilifika, na mimi ninaifelicite population ya Goma, population ya Nord Kivu, kwa sababu ni population ambayo imeresiste, imekataa kutawaliwa na wengine. Hata imekataa kutawaliwa na wengine, hata kama wengine wanasema ni watoto yao, watoto ya Goma, lakini population haiko dupe, hailali usingizi. Nasema hata kama wewe uko mtoto ya Goma, Bukavu na kwingine, mwenye kuwa nyuma yako ni nani? Kwa hiyo, une fois de plus, félicitations kwa kuweza kuresiste, na nyie mmetupatia, mnaweza kujua mjui directement au indirectement, mlitupatia sisi nguvu ya kuweza kuendelea kutumika na kuweza kushinda hii vita sisi wote pamoja. Même si hata kama nilionaga maimage wakati vile ya Goma inaanguka ya watu 500 au 100 wako wanapita wanashangilia M23. Mimi nilisema wako na kama ni bazimu imebaingia. Nilisema kama ni bazimu imebaingia, tutaenda kubatosha hiyo bazimu. Wa mama, wa baba, mimi nataka, najua mmechoka, mmengoja hapa muda mrefu. Najua mmengoja hapa muda mrefu, na nataka nimalizie kwa kusema asante sana. Tusilale usingizi, tuendelee kuomba Mungu na Mungu atatubariki sisi wote. Asante. Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a dit même le maire. C'est avec